Donc, les électrolytes. Quand tu as comme expérience, et observation. كان ذكر هذه عملتوها حتى في النظام تاع محمد الشريدي. واش نعمل؟ ناخذ un circuit électrique, générateur, interrupteur. نحطوا لهنا 1 ملي ولا ميكرو امبيرمتر. معناتها سمعت؟ معناتها ان امبيرمتر تري سونسيبل، معناتها اقل الكورون يفيق به. فهمتني؟ مثلا ميكرو امبيرمتر. وهنا باش نحط ان الكتروليزور. تعرفوا الالكتروليزور ولا المحلال؟ اللي يبدا هكا هكا وعندك دوز الكترود هكا لهنا هكا ولا مربوط هكا. دونك هذايا مربوط لهنا، فما هنا تحط خيط هكا لنا، وهذا مربوط هكا تحط خيط لهنا وتكمل في السيركوي. هنا تحط السوليسيون تاعك. ذكرتوا؟ باهي. دونك السمبول نتاعو هو هكايا. دونك هذوما قد متقابلين متقايسين في وسط الدور. باش نعمل؟ باش نجيبو 3 ليكيد. هذا باش نعملو اكسبيريونس 3 مرات. دونك اون ان بروميير طون دونك دون الالكتروليزور. دونك دون شنو الاكسبيريونس؟ دون الالكتروليزور. Donc, on verse en un premier temps de l'eau pure. Mais علاش de l'eau pure؟ هذو لي سوليسيون اللي نستعملوا فيهم سوليسيون اكوز. معناتها سوليسيون اكوز معناتها السولفون هو لو بيور. داكور؟ دونك باش نحط من الاول سولفون بيور. لو بيور راكو مش سوليسيون. داكور؟ de l'eau pure. On mesure une intensité. Voilà. On mesure donc une intensité que je vais appeler I1. دونك باش نلقاها صغيره برشا. باش نحط نابورت كوا مثلا 0,001 ميكرو امبير. تري فيبل. داكور؟ شنو هي الكونكلوزيون؟ اش نقول؟ L'eau pure, elle est comment l'eau pure? Est-ce qu'elle est une bonne conductrice de courant ou une très mauvaise conductrice? Mauvaise. معناتها presque isolante. D'accord? Donc شنو نقول؟ L'eau pure, en conclusion, l'eau pure ماهيش 0,0 اما دونك هذه تنشوفوا بعد comment on va exploiter ce résultat, comment on va l'expliquer بعد. داكور؟ خاطر راهو اونشينمون كامل مربوطه ببعضها. دونك لازمني نبدا من هنا حتى نوصل اللي حاجتنا به. D'accord? Donc, l'eau pure conduit très faiblement quoi? Le courant électrique. Le courant électrique. D'accord? Donc, l'expérience d'eau. Donc, on va donc, deuxièmement, on va verser dans l'électrolyseur une solution aqueuse de sucre, مثلا, ou d'eau d'alcool. Donc, on verse une solution aqueuse, sur une solution, une solution aqueuse d'éthanol. Non, mais les alcools, on va les familles chimiques. D'accord? Kif, on mesure une intensité I2, donc à peu près égale. قداش لقينا الاخر قداش حطيناه 0,01 donc 0,001 donc 0,002 micro ampère. نلاحظ انه I2 presque égale à I1. donc remarque هذه. donc هنا qu'est-ce qu'on remarque? donc I2 presque égale à I1. Chez conclusion, cette solution possède la même conductivité électrique que l'eau pure, presque. Donc, conclusion, cette solution
possède presque la même conductivité électrique que l'eau pure. D'accord? D'accord. Alors, troisième expérience. Donc, qu'est-ce qu'on va verser? Une solution aqueuse de sel de cuisine, de NaCl. D'accord? Donc, une solution aqueuse de NaCl, le sel de cuisine. Donc, on mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? I3 qui est égal à 1 microampère. شو نلاحظوا هنا؟ اللي هو أكبر من ال E2 وال EA. مش أكبر بركة. Très supérieur. Très supérieur. Très supérieur. يعني il conduit. Cette solution conduit le courant électrique nettement plus que l'eau pure. D'accord? Donc, on est conclusion. Donc, cette solution est nettement plus conductrice du courant électrique que quoi? Ma référence interne solvant pur, que l'eau pure. L'eau pure. D'accord? Donc, on va l'appeler une solution électrolytique. Je te donne une définition, j'ai avec. Donc, on l'appelle solution électrolytique. Et le NaCl, je peux mettre un électrolyte. اللي هو شكون الNaCl؟ هو le soluté, ريتو هو le soluté وين؟ une solution aqueuse de NaCl. D'accord? Le NaCl est un électrolyte. Le NaCl est un électrolyte. D'accord? تو شيء الديفينيسيون هنا تو باش عندنا الكا جينيرال. Qu'appelle-t-on solution électrolytique؟ aqueuse بالطبيعه ما عادش نقولها aqueuse نخدموا كل شيء en milieu aqueux بالنسبه لي. هي تتجاوز راهو لي سوليسيون aqueuse اي دونك احنا في البروغرام تاعنا نخدموا لي سوليسيون aqueuse هكا. دونك شنو نقول؟ une solution électrolytique est toute solution شبه qui est nettement plus conductrice du courant électrique plus conductrice. D'accord? Et c'est quoi un électrolyte? C'est un quoi? Solution c'est un quoi? Conducteur. لا solution c'est مثلا solité ou la solvant? Solité. Donc c'est tout solité. Donc un électrolyte est tout solité qui lorsqu'il se dissout dans l'eau donc forme une solution électrolytique. Électrolytique. On a une définition de la solution électrolytique. C'est une solution nettement plus conductrice du courant électrique que l'eau pure. D'accord? D'accord. Donc, il y a deux différents types d'électrolytes, les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Les électrolytes forts, ils se dissolvent totalement dans l'eau. Électrolytes faibles, ils se dissolvent partiellement dans l'eau. Partiellement dans l'eau. Totalement. Une mole de NaCl. Maintenant, NaCl dans l'eau, je me dis NaCl dans l'eau. Donc, je les ions, Na plus, plus Cl moins. Plus Cl moins. D'accord? Donc, c'est un électrolyte fort. Une mole de NaCl. كنحطها في الماء باش تولي لي زيرو مول دو NaCl وكلها تمشي Na plus Cl moins. Seulement. D'accord?
Par D'accord. contre, quand on a un électrolyte faible, quand on a une mole de cet électrolyte, donc je prends maintenant quelques moles, donc quelques fractions de moles plutôt, ils vont se solubiliser. D'accord? هذاك علاش نقول double flèche هكا. ذكرتها؟ باهي دونك هذايا فيما يخص ليزيلكتروليت. هاي تويكا اش قلنا احنا في الكونكلوزيون الاولانيه؟ والكوندكتيفيتي تاع لي سوليسيون هما elle est due à quoi? Elle est due à la présence des ions هذوما. داكور؟ معناتها باش نفسروا كوندكتيفيتي دونك نفسروها دونك بهذوما الشوارد كما ذكرنا في النوفيير قريتوهم الاسم هذا تتذكروا ولا؟ المحاليل الشارديه هذوما يتسموا. لا انا في الكوليج قريت بالفرنسي. لي زيون هذوك هما لي زيون. عملت بيلوت كوليج بيلوت؟ لا قريت بريفي مي سيستم فرنسي. اي يعني سيستم فرنسي سيستم بيلوت ديجا قريت يعني. اي دونك هذوما لي زيون يتسموا. D'accord? Donc, c'est une solution ionique. D'accord? Maintenant, la conductivité électrique des liquides. Donc, pour expliquer la conductivité électrique des liquides, quand on a l'électricité, on dit que c'est un circuit. Maintenant, supposons qu'on a des lampes là. Tout solide. Le circuit est solide. Donc, c'est quoi le courant électrique là? Quels sont les porteurs de charge du courant électrique? كتجيب الكتريسيان يعمل لك انستالاسيون في الدار تقول له شنو هو الكورون يقول لك ما نعرفش يقول لك تمس ويضربك وهكا هكا عليه اي ما احنا تو دي فيزيسيان ما نعرفش معناتها سي كوا لو كورون الكتريك هنا quels sont les porteurs de charge dans ce circuit charge électrique هما les électrons générateur اي les électrons libres هما les porteurs de charge دونك علاش خاطر لهنا عندي هذه لابور نيجاتيف تاع جينيراتور ولا هكا ولا معناتها لابور نيجاتيف دو لا بيل معناتها اللي ريش اون الكترون معناتها لوسك جو فيرم لو سيركوي هكا دونك لي زيليكترون باش يخرجوا من البور نيجاتيف هنا دونك ils vont se déplacer à travers tous les conducteurs solides هكا هذاك علاش ان كور سوليد لي كوندكتور هكا يتعداو اللومب يعملوا ليفي تيرميك اللي هو ليفي لومينو تاع اللومب يشعلوا اللومب ويكملوا الثنيه نتاعهم هكا فوالا هكا حتى يرجعوا لهنا. D'accord? Maintenant, dans les solides, les porteurs de charge électrique sont les électrons libres. هذاك علاش نلقى un corps solide conducteur et un corps solide isolant. L'isolant شبيه في الستركتور نتاعو ما عندوش دي électrons libres. معناتها كي يخرجوا لي électrons هنا من البور نيجاتيف تاع البيله هكا يوصل ايزولون كان نحط ماتير بلاستيك لهنا يصيرون بلوكي لنا ما يخليهمش تعديو خاطر هو مبيد وما عندوش الكترون ليبر. بار كونتر لي ميتو هما لي ميور كوندكتور سوليد هكا ولا عندهم دي الكترون ليبر. داكور هذاك علاش دونك لهنا ils peuvent permettre à ces électrons de les traverser هكا هذاك علاش سموه دي كوندكتور. داكور تو كي نحي اللامب هذيا ونحط الالكتروليزور نحي اللامب ونحط الكتروليزور او باش نصوروا الالكتروليزور مرضين مش باش نعمل الشيما نتاعو هكا باش نصوروا هكا هذا الالكتروليزور نتاعي هكا هكا ولا هكا هذا الخيط هذا راكب هنا يمشي هكا يجي الالكترود هذه والخيط هذا راكب هنا يمشي هكا يجي الالكترود هذاك. دونك شنو المشكله اللي هنا تو في لي ليكيد il n'existe pas d'électrons libres. Donc les liquides ما عندهمش des électrons libres. D'accord. Or, pour expliquer la conductivité de cette solution, elle est nettement plus conductrice du courant électrique que l'eau pure. Il faut, donc, à quoi est due sa conductivité électrique? À la présence de ces ions. Ces deux ions, un à plus et moins. D'accord? Donc, lorsque le circuit est ouvert, donc مثلا عندي لهنا انا بلس هكا وسي ال موان هكا دونك هذه لا بور نيجاتيف هذه دونك هذه لا كاتود دونك هذه
هي لا كاثود، هذه لا بورن نيجاتيف لا كاثود، وهذه لا بورن بوزيتيف لا نوت. La note, quand on marboute avec le donc, lorsque le circuit est fermé, les ciels moins sont attirés par la node, donc et les N plus sont attirés positifs, donc seront attirés par l'électrode négatif. Donc, ce mouvement ordonné des ions dans cette solution assure sa conductivité électrique. D'accord? D'accord. Une solution elle est conductrice de courant électrique lorsqu'elle contient des ions. Voilà. D'accord? Donc, D'accord. donc, la conductivité électrique des solutions est due à quoi? Au mouvement. Mouvement invité, au mouvement ordonné de ces ions en circuit fermé. En circuit fermé. على خاطر وقت السيركوي اوفير كان هذا نعمل لها زوم نكبرها هكا. السيركوي اوفير عندي سيركوي اوفير مش مربوطين بغير. Donc N A plus CL-, ils sont en mouvement mais en mouvement désordonné. يمشيو هكا en mouvement chaotique هكا. D'accord? Lorsque le circuit est fermé, معناتها هذه تولي le moins وهذه تولي le plus, donc le plus elle va attirer le moins. Le moins, elle va attirer le plus. Le moins, elle va attirer le plus. Donc, les mouvements des ions, ils vont ordonnés. Ordonné, donc, ce mouvement ordonné, c'est qui assure la conductivité électrique des solutions. Voilà. D'accord? D'accord. C'est bon. Maintenant, la conductivité électrique du milieu liquide, elle est due aux ions qu'il contient. Aux ions contenus dans ce liquide. D'accord? Ça, j'entends l'eau pure. On a l'eau pure est très faiblement conductrice du courant électrique. هكا كيفاش نفسروها؟ مادام هي ليكيد وكوندكتريس معناتها فيها ديزيون. ايوا وتري فيبلمون معناتها الكونسنتراسيون مولير نتاعها مالي تري فيبل. كونسنتراسيون فيبل. ايوا دونك هذا معناتها elle doit alors donc elle معناتها نقصد له elle doit alors contenir des ions en très faible quantité, en très faible concentration. المشكل تويك منين يجيو لي زيون؟ ما احنا نعرفوا عندنا لو بور، لو الي بور، لو سي ان كومبوزي موليكولير هكا ولا؟ وقلنا سي ان كور بور معناتها ما فما كان شيء سي ني با ان ميلونج، دونك عكس كور بور سي ان ميلونج هكا ولا؟ Donc, comment expliquer ça? Donc, on a une molécule H2O. Donc, molécule H2O, c'est un compacteur. La molécule est un corpuscule électriquement neutre. Là, on est chargé. Donc, comment tu as l'eau pure? Donc, tu as un bécher qui fait des milliards et des milliards de molécules d'eau. D'accord? Donc, c'est de l'eau pure. Donc, normalement, on fait des ions. Il faut une contradiction. بما انه فما كونتراديكسيون معناتها كنا نقولوا فيه كل فهمت كونتراديكسيون ولا كان فهمت كونتراديكسيون نجم نحل فهمت كونتراديكسيون لا ما فهمتش اش قلنا احنا liquide le liquide comment le liquide est conducteur de courant électrique grâce à quoi grâce à des ions اي صحيح aux ions ومن جهه اخرى اش عندي لهنا دو لو بور لو بور نعرف سي ان كومبوزي موليكولير ما فيش دي زيون donc et malgré ça l'eau pure elle est très faiblement conductrice de courant
فهمت الكونتراديكسيون ولا؟ من جهه عندي دي زيون، من جهه عندي دي موليكول، من جهة عندي دي موليكول ومن جهه الميليو ليكيد اللي كوندكتور. المليون هاي دونك سمعت مادام كوندكتور يلزم هاي ريد ها مادام كوندكتور دونك لو بيور ال هذه لو ال دوا elle doit alors contenir des ions. tenir des ions. يعني كيفاش لازم باش في يجيو اللو لي بيور زيون؟ يكون فما دي زيون. كيفاش باش يجيو لي زيون وانا عندي كور بيور؟ لازم نلقاو طريقه هكا ولا؟ هاي كيفاش نعمل؟ دونك باش نرجع تو نصور الموليكول دو حسب الشيما دو لويس. ذكرت الشيما دو لويس؟ ذكرت. عندك الاكسجين عنده هكايا ودو بوان هكا ولا؟ ودو بوان. هنا عندي هاش عنده ان الكترون هنا، وعندي هنا هاش مربوطين ببعض. لازم نعمل اون ليزون كوفالونت هكا، اون ليزون كوفالونت هكا. دونك هذا الشيما دو لويس دو لا موليكول دو. H2O. داكور؟ هاي هذه هاش 2 زو. خلينا نكتبها تو بلي بروبرمون. دونك عندي voici une molécule d'eau selon Lewis. عندي دو دوبلي ليون هذوما، دو دوبلي نون ليون هذوما هكا ولا؟ ذكرتهم ولا؟ ريتها مربوطه برشا ببعضها الشيمي. ونعرف انه الاكسجين الي بوكو بلو الكترونيجاتيف كو الهيدروجين. ذكر الالكترونيجاتيفيتي ولا؟ ان اليمون الكترونيجاتيف سمعت؟ L'électronégativité d'un élément, c'est sa capacité d'attirer vers lui le doublé d'une liaison. فهمتني؟ معناتها le plus électronégatif, il attire vers lui ce doublé هذاك. Donc هنا قلنا l'oxygène il est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Plus électronégatif que l'hydrogène. أيوة. Donc il va attirer vers lui ce doublé jusqu'à sa rupture. Donc une rupture هكا ولا؟ l'uniforme. Donc il va attirer vers lui donc ce doublé jusqu'à donc حتى لين يفك الالكترون هذا. هذا ايش باش يمشي دونك؟ كي باش يطردوا هذا باش يخرج شنو؟ هو مشارك بالالكترون لهنا ولا؟ باش يمشي على روحه. اي باش يمشي، ما مش يمشي هاش، هو جا هاش شنو باش يمشي؟ باش يمشي هاش خسر الالكترون، فكوا له الالكترون تاعو هكا ولا؟ ايش باش يولي خسر الالكترون؟ هذا ايش باش يولي؟ باش يولي هاش بلس هاش بلس هكا ولا؟ اي هاش بلس معناتها الكوش كا نتاعو فارغ هذاك. هو كي كان هاش كانت تذكرها هاش كيفاش نكتبوا كا اي ورا نحيتها له هذاك شو يولي هاش نحيتها له انت الكاش كازيرو الكازيرو هاش. اي هو هاش بلس هو كازيرو، هاش بلس هو اي باهي. دونك تصور اون اوتر موليكول دو. دونك عندي هنا وهذا ايش باش يمشي هذا صح؟ نحكيو على هذا ايش باش يمشي. هذا كلش باش يمشي. هذا اللي فك مو فك الهيدروجين هذا ولا؟ هذا كل فك الالكترون تاع الهيدروجين هذا كل هذا كل شو باش يولي؟ تولي دو هيدروجين. لا فك الالكترون كاو. تقعد او هاش هذه باش تقعد او هاش. او هاش 3 بلس. لا او هاش كاو، او هاش هو موا رابحه الكترون كل. او هاش موا. منين جات الموا هذا؟ هو الالكترون تاع هذا اللي فكوا تاع الاش اللي فكت هذا اللي هنا اللي مشى بالاخضر بالاخضر هنا. داكور؟ باهي تو باش تصور النوتر موليكول دو. دونك عندي لهنا النوتر موليكول دو هكا هاش او هاش، وعندي دو دوبلي نون ليون هذوما. الكوشكا قداش تزمن الالكترون؟ دو صحيح، وهنا فارغه. شنو باش يصير؟ واحد من لي دو دوبلي هذوما باش يركز يجي في وسط، ما هو هذوما دوبلي دو الكترون ولا؟ كل دوبلي لهنا كل ستار هو دو الكترون. دونك واحد من لي دو دوبلي هذوما نون ليون باش يجي لهنا. هذا كل اش باش يولي تو؟ باش يولي عندي او عامل 3 ليزون هكا، وعنده دوبلي واحد نون ليون هاش هاش هاش، وهذه كل شباهه خاسره ان الكترون، هذه كلها شارجي بوزيتيفمون. فهمتها ولا؟ اي فينالمون تويك قداش من موليكول دو استعملت؟
استنى مش بالليل بالموف هذيك هاي من بعد شنو باش تولي؟ ايش توليت يعني هاش قديش يعني هاش. تولي اش 3 بلس. هاي هاش تروا بلس هذه هي. اش 3 نقول او لك بلس. هاي هذه هي. دوك انا عملت هيك اي باش تفيق به انت تقول عليها. اي دوك هذه ولات باش تسميها المختزله، تسميها هاش اش 3 بلس. 3 او بلس. فينالمون توا نعمل البيلون تاعي مش كاين صارت رياكسيون شيميك هنا. اه دونك لي دو رياكتيف كي هما بيد شكون؟ الموليكول دو هذه elle a réagi avec cette molécule d'eau pour donner quoi? Pour donner هذا هو وهذا. اش موا واش 3. صحيتك. معناتها شو ولات لو هنا؟ دونك ولاو دو موليكول دو. دونك باش نكتبها من الاول هكايا H2O بلس H2O اش 2 عطاتني H3O بلس اش بلس 3 OH موا. واش موا. داكور. هذه ساعات نختزوها نكتبوا اون اكري 2 H2O خاطر H2O بلس H2O تينا 2 H2O انت ما تعرف. D'accord. اي Et اي on peut l'écrire autrement 2 2 اش 2 تعطيني H2O. اش. Donc تعطيني H3O بلس OH موا. هاو توا فسرت حليت التناقض اللي عندي. هذا احنا اش قلنا؟ هاو نرجعوا ديما نرجعوا للتناقض. اش قلنا؟ انا قلت في البشير عندي دو لو بيور، عندي كاش دي موليكول دو هكا ولا؟ اه دونك هاو جي بروفي انه دو موليكول دو peuvent réagir entre elles pour former deux ions. هاهما لي زيون اللي يعملوا كوندكتيفيتي الكتريك دو لو بيور ريتها. دونك هنا كاينو شنو؟ كاينو لو qu'est-ce qu'elle a fait toute seule? Elle s'est ionisée toute seule ريتها. اه هذاك علاش تسمى اوتو ايونيزاسيون اللي سميتوها انتم اوتو ايونيزاسيون. معناتها تعمل اوتو ايونيزاسيون ذاتيه وحده ما تستعملش حتى اجون اكستيريور. داكور. دونك هذه تتسمى اوتو ايونيزاسيون. دونك هذه اوتو ايونيزاسيون de l'eau pure. de l'eau pure. والا عندها اسم اخر والا ايونيزاسيون بروبر وحده يعمل. هاو تحط لك اسم عندها اسم اخر زاده و ايونيزاسيون بروبر de l'eau pure. داكور. زوز اسامي عندهم يعني نفس الشيء. فهمتني؟ باهي تو فسرنا معناتها لا فورماسيون دي زيون. maintenant on va expliquer هذه تو وين؟ هذه très faiblement. très faiblement. هاي دونك اش قلنا لنا؟ قلنا elle doit contenir alors des ions. هذه فسرناها صحيح. دونك توا en très faible quantité pour expliquer أنا très faiblement. donc en très faible quantité توا هذه concentration مش quantité en très faible concentration. donc comme des mesures qui ont été faites donc هنا à 25 degrés Celsius. donc هنا à 25 degrés Celsius خاطر هي مربوطه بالتمبيراتور الحكايه هذه. donc qu'est-ce qu'on a trouvé? on a trouvé molarité concentration molaire هذه نقصدوا بها de H3O plus égale la concentration de OH moins égale 10 à la puissance moins 7 10 moins 7 mol par litre. mol par litre. اش معناتها؟ معناتها لو كان باش نحسبوها الكتروليت سي ان الكتروليت تري فيبل. هذاك علاش دونك لورسكون نكري هكا دونك اون نكري 2 H2O نعملوا تو دوبل فلاش هكا وفلاش هكا تعطينا H3O بلس واش مو. والفلاش هذه اما اطول في الحقيقه في السونس هذا ولا في السونس هذا؟ المشي اللي راجع هذا هكا. علاش؟ خاطر دون لا ناتور لو نلقاوها سو فورم موليكولير بلوتو كو سو فورم ايونيك. ايروزمون يعني السنه اللي كي نكتبها دو فليش يعني اللي باش تعطي هو اللي باش يرجع. اي صح. دونك بون نستبقوا شويه دونك تكتب دو فلاش معناتها هذوما يعطيو هذوما وهذوما ينجموا يتفاعلوا ويرجعوا هذا. داكور. بون هذا البروغرام العام الجاي باش نقراو لي رياكسيون ايكيليبري هكايا. فهمنا؟ رياكسيون ليميتي تسميهم. اي هنا بالعكس معناتها السونس هذايا هو اللي ماشي اكثر. هنا خاطر الكونسنتراسيون اللي تري فيبل هذا ديسمون سيت تري فيبل. هيروزمون معناتها لو دون لا ناتور سو تروف سو فورم موليكولير plutôt que sous forme ionique.
فهمت. داكور اي هوريزمون سينو راه ما فماش تصور كان جا لو الكتروليت فار معناتها تكتب ليكواسيون هذيا معناتها اون مول منه وان مول منه يمشيو كله يوليو زيرو مول كله يولي ما عادش عندنا موليكول دو ولا ما عادش عندنا ماء ما عادش عندنا هوريزمون انه الحمد لله معناتها انه بالعكس الماء يتوجد في الوضعيه سو فورم موليكولير بلوتو كو سو سا فورم ايونيك داكور ريونيك. دونك maintenant donc فما la constante d'auto-ionisation KE égale molarité de H3O plus fois molarité de OH moins معناتها باش تجي 10 moins 7 fois 10 moins 7 قداش تجي 10 à la puissance moins 14 10 à la puissance moins 14 بالطبيعه à 25 degrés et elle est sans unité hein. اي لا نورمالمون تقول لي ما تجيش مسيو سون unité راني ساعات نقول لك حاجه ونحب خاطر قال لي تروازيام ماترا كي نقول لك حاجه نورمالمون تقول لي الكتيبه هذه ما تجيش سون unité استنى اي علاش ما تجيش سون unité هذا عملت مول بار لتر فوا مول بار لتر مول نورمالمون اليونيتي نتاعها هي مول بار لتر لو تو كاري داكور اي اور هي الفورميل بون احنا كتبنا هيك هكا ما هي في الحقيقه ما تكتبش هكا تكتب سور ان كونسونطراسيون ستاندار او كاري هاك تولي لي كونسونطراسيون او كاري سور كونسونطراسيون او كاري دونك سون يونيتي بون هذه في السوبيريور اللي باش يعمل شيمي ولا يعمل حاجه تو يقراها دونك جوست ريمارك وكا ولا هاي نساو هذه فك علينا ما نرجعوش روس حتى ناخذ الباك وما الحمراء داكور دونك هذه دونك هذه سي اون كونستانت ديكيليبر هذه اول كونستانت ديكيليبر تعرف عليها تو سنة هذاك دونك علاش عملناها كا او سي اون كونستانت ديكيليبر دو لو بيور هذه او كيما لو جاي من الاو داكور تو نشوفوا بعد العام الجاي كان عشنا لي زاسيد ولي باز عندهم دي كونستانت لي رياكسيون توت لي رياكسيون ليميتي كي عندهم اون كونستانت ديكيليبر نشوفوا كيفاش نحسبوها اتسيتيرا داكور دونك جوست احنا نستعملوا هذه وكا et elle est constante à une température donnée. Donc à 25 degrés Celsius, elle est égale à 10 moins 14. Et elle est sans unité. فهمنا؟ باهي. هاي توا اللي حاجتنا به احنا هذيك. دونك واللي حاجتنا به اكثر زاد لهنا، دونك انه quantitativement les deux concentrations molaires تاع هذو الزوز dans l'eau pure elles sont égales à 10 moins 7 mol par litre à 25 degrés Celsius. هما ديما elles sont égales. اما à 25 degrés Celsius يساويو الفالور هذيك. داكور باهي هاي سيدي تو باش ناخذ دونك هذه ديما باش نخليها بحذايا تو هنا عندي 2 H2 زو تعطيني H3O plus OH moins هذا لو بيور هاك ولا تو je veux préparer je veux dissoudre 3 électrolytes que je vais supposer forts dans l'eau donc من l'eau je vais HCl dans l'eau. باش تكتب ليكواسيون. شنو باش تعطيني ليكواسيون هنا؟ باش تعطيني HCl. H2O. Qu'est-ce que ça va me donner؟ تعطيني Cl moins. هكا ولا؟ Cl moins. هاي. و H plus هذه ديما H plus se fixe sur H2O تولي لي H3O. H3O. H3O plus. O plus. هكا ولا ما تنساش ديما عندك الرياكسيون هذه في الميديسين فاهم واش تلاحظ تو هنا هذه مش نعمل لك شيء ما هذا الكيس هذا البشير نتاعنا من الاول اش عندي دونك اللي في لي زيون تاع المياه باش تكتبها نصورها باش تكتبها بالازرق دونك اش عندي من الاول عندي H3O بلس و H موان هذوم هكا ولا دونك كي جبت الهاش سي ال تو حليت فيه الهاش سي ال جبت هاش سي ال غاز وحليته لهنا شعطاني الهاش سي ال كي تحل عطاني H3O بلس هكا ولا H3O بلس باش نكتبهم باللكحل نتاعو دونك H3O بلس و سي ال موان دونك شنو تلاحظ لهنا معناتها لا ديسوليسيون دو هاش سي ال دونك هنا ديما عندي مولاريتي دو H3O بلس ايكال مولاريتي دو OH موان كيفاه ديما انظر لي تو هذوما نظر زوز ولا عندي
على واحد. هذوما ولا عندي زوز اش 3 بلس هاي عندي زوز هاش 3 بلس. هاي قداش عندي منهم هاش موا؟ واحد. دونك سمعت في الحالة هذه شو تولي؟ تولي لي مولاريتي دو هاش 3 بلس ولات سوبيريور على مولاريتي سوبيريور على مولاريتي دو اش مو. دونك السوليسيون هذه باش نسميها ان سوليسيون اسيد. فهمت. هذه سوليسيون اسيد ديما عندي مولاريتي دو هاش 3 بلس سوبيريور مولاريتي دو هاش موا. اش مو. Donc, elle sera appelée une solution acide, ou la solution d'acide. Et le HCl est un acide. اي. Donc, le HCl, donc le HCl est un acide. Quelle sera la définition d'un acide حسب التجربة هذه؟ هو c'est tout électrolyte, c'est un électrolyte, هكا ولا؟ اي. qui en se dissolvant dans l'eau fait augmenter la molarité des ions H3O+ par rapport à celle des ions OH-. par rapport à la OH-. صحيح. Donc انا شنو نقولوا تو؟ définition un acide. Donc définition d'un acide. Donc c'est un électrolyte, donc c'est tout électrolyte. ديفينيسيون تريكي شويه دي راهي، خاطر انتم نورمالمون صناعه عندكم ديفينيسيون ماهوش قريب هيك، خاطر ربطوا برنامج عملوه. Donc c'est tout électrolyte qui, en se dissolvant dans l'eau, fait augmenter la molarité des ions. La molarité des ions H3+ par rapport l'OH-. ايوه OH-. مادام قلنا الكتروليت دونك تلقى الفوار والفابل كيما دونك اللي ينطبق على خاطر هو سي ان تيب ديلكتروليت. دونك هما لي زاسيد فور qui se dissolvent totalement dans l'eau, comme les acides faibles qui se dissolvent partiellement dans l'eau. D'accord. partiellement dans l'eau. ايوه باهي تويك كيما عملنا لهنا HCl dans l'eau. تو باش نعمل NaOH dans l'eau. دونك الاكسبيريونس الثانيه كالعاده ديما عندي هذه ما ننساهاش 2H2O تعطيني H3O+. H3O+. او باش نعمل دو لا سود NaOH باش نحلها في الماء. السود باش تعطيني شنو هما لي زيون باش تعطيهم؟ دونك تعطيني Na+. OH-. كان نصور الكاس نتاعي كالعاده لهنا قلنا لي زيون تاع الماء بالازرق ديما كالعاده. دونك هذوما عندي H3O+ OH-. باش نحل هنا جبت NaOH. NaOH يعني في هذه باش يولي عندي دو OH-. صحيح كيف بديت تفهم فيا. في الحالة هذه أنا مولاريتي أكبر تاع OH- ولا يعني OH- المولاريتي تاعها أكبر من H3O+. في الحالة هذه عندي مولاريتي دي زيون OH- supérieure à celle des ions H3O+. Donc هنا c'est une solution basique هذه تسمى. هذه c'est une solution basique. Et par conséquent, le NaOH est une base. Donc le NaOH est une base. Quelle sera la définition d'une base? Donc, définition d'une base. Donc, c'est un électrolyte Z-actif. C'est un électrolyte qui, lorsqu'il se dissout dans l'eau, et lorsqu'il se dissout dans l'eau, شيعمل هنا مالك fait quoi? تولي Donc fait augmenter l'OH-. صحيح augmenter molarité des ions OH- par rapport شو اسمه
H3 au plus. ايوه ACl A molarité de H3 au plus. D'accord? D'accord. Ben, تو باش نعمل une autre expérience. تو باش نعمل du NaCl dans l'eau. اللي عملناها بكري باش donc هنا je vais faire dissoudre du NaCl dans l'eau. كالعادة ما ننساش l'auto-ionisation de l'eau pure نتاعي هذه ديما يلزمها قال المصري حلقة في ودني هكا ولا عندي لهنا هكا les ions de l'eau كالعادة بالأزرق H3 O plus OH moins et je vais maintenant dissoudre du NaCl. شنو هما les ions باش يجيوني لهنا؟ هاي NaCl أنا plus صحيح أنا plus Cl moins. Plus Cl moins. Donc هنا شو اللي عندي؟ Na plus et Cl moins. Qu'est-ce que tu remarques là? مش جينا إيجال. اي صح اي لازم تبدا متاكد اي donc les molarités des ions H3 plus et OH moins n'ont pas été H3 plus OH n'ont pas été affectés. D'accord? Donc لهنا donc عندي لهنا molarité des ions H3 plus égale celle des ions OH moins. شو تسمى هذه؟ هذه solution. لا هي اسيد لا هي باش نسميهم une solution neutre. Solution neutre. Et le NaCl est un électrolyte neutre. D'accord? Donc le NaCl est un électrolyte neutre. D'accord? Donc, définition d'un électrolyte neutre, lorsqu'il se dissout dans l'eau, donc, il conserve l'égalité entre les ions H2O+ et OH-. D'accord? D'accord. Donc, تو لمينا شكون؟ les solutions acides ou les solutions basiques ou les solutions neutres الكل. Donc, ديما نقارنوا بهذه. نقارنوا بالمولاريتي تاع les ions H2O+ و OH-. واضح. Ben, maintenant, le pH, تويك. Définition du pH. Définition du pH. رد بالك pH تكتب P minuscule ولا H majuscule. ولا H majuscule. ايوه. هاي c'est quoi? C'est une grandeur physique mesurable qui détermine quoi? Voilà, qui nous renseigne sur quoi? Sur l'acidité du milieu. Donc هي تعطينا معناتها فكرة على l'acidité تاع الميليو تاعها. D'accord? Donc c'est une grandeur. C'est une grandeur sans unité. ما زلت نعطي في التعريف انا تو بعد هذيك خاصيتها. اي. Donc c'est une grandeur physique mesurable. Donc qui traduit l'acidité du milieu. Ou la D'accord? basicité d'une solution. Madame قلنا l'acidité, une solution qui n'est pas acide, je peux dire neutre et basique. Donc واحدة بركة تكفي. un seul terme implique les autres. D'accord? واضح. Donc توا caractéristique. Caractéristique. Donc le pH est une grandeur sans unité. Donc pH sans unité. Ben, on a formule Z. On a pH, il est lié à quoi? Donc à la molarité des ions H3O+, tel que on a molarité de H3O+ égale 10 à la puissance moins pH. Moins pH. D'accord? معناتها هذه باش خاطر ساعات تعطيك العكس. معناتها لو بي اتش ايجال شنو نوريك كيفاش تعملها بالكالكولاتريس ايجال موان لوغ دو H 3 او بلس. ريت عندك كالكولاتريس بحذاك؟ كازي هاي فما توش هكا ال او جي مكتوب عليها مينيسكول الكل. دقيقة
جي أنا في السطر الثاني تلقاه ال او جي، فما ال ان و ال اي او سي جي، بون فما اي واحدة ال ان وواحدة ال او جي. اي احنا نخدموا تو بالال او جي لوج ديسيمال، تو العام الجاي تعرف سمعت لوج ديسيمال ولوج نيبيريان لوج ديسيمال. مثلا لو شو نقول لك، مثلا انا عندي مولاريتي ديزيون H3O بلس ايجال 0.1 مول بار لتر، مول بار لتر. نقول لك ديترميني لو بي اتش، كال سرا لو بي اتش؟ كيفاش تعمل؟ موان لوج اش 3 هذه صحيح، هي دونك تعمل بي اتش ايجال موان لوج دو 0.1 ايجال، شوف قد تجي. ترى نعملوها مع بعض، هاي خلينا نشوف. موان لوج دو 0.1 قداش تلقاها؟ صحيح. على جريدة فونكسيون لوج هذه باهية، تعطينا دي فالور معناتها واضحين ساهلين، فهمتني؟ فهمت. هاي تو بالعكس، تعطيك بي اتش تقول لك احسب لي مولاريتي ديزيون H3O بلس. دونك عندي ان بي اتش ايجال 3.2. دونك مطلوب منك باش تقول لي دونك مولاريتي ديزيون H3O بلس. كيفاش باش تعمل؟ مولاريتي ديزيون H3O بلس ايجال à quoi؟ 10 à la puissance ايوه moins 3,2. هاي 10 à la جاتني puissance 6 pH donc égale 10 à la puissance moins 3,2. دونك ما تنجمش تعملها بالتوش اكس بي هذيك، خاطر اكس بي تعطيك دي بوسونس اونتيير، هنا تمشي ما تمشيش بالفيرجول ديسيمال. داكور، يا اما تعملها بالجريك على بوسونس اكس، والا بنفس التوش هذيك نتاع اللوغ ريتها. اما تعمل لك دوزيام فونكسيون تاع شيفت دوزيام فونكسيون، هاك كان تشوف فوق منها مكتوبه 10 على ريتها 10 على بوسونس اكس. دونك هذيك بدوزيام فونكسيون، دونك تعمل هكا، تعمل موان 3.2 موان 6,3 6,3 fois 10 puissance moins 4. صحيح 6,3 10 moins 4. Donc 6,3 10 à la puissance moins 4. L'unité عندنا عندنا unité mol par litre. Mol par litre. Par litre. D'accord? Donc on a un exemple. Ben, pour les solutions aqueuses à 25 degrés Celsius, le pH varie entre quoi et quoi? Ça, je te rappelle les choses. Exactement. Pour les solutions aqueuses et à 25 degrés Celsius, donc le pH varie entre quoi et quoi? 0,1 ou 6,3. لا هذا le pH. Le pH. ما بين 0 و 14. 14. وعندي لهنا 7. الميليو هذا c'est un milieu acide. هذا c'est un milieu basique. Donc le pH égale à 7. Et le pH de l'eau pure ولا de toutes les solutions neutres. D'accord? Donc لهنا عندي acide. هنا basique. كي تبدا الاسيديتي طالعه البازيسيتي هابطه. بالطبيعه السوليسيون يا تكون اسيد يا تكون بازيك. والبازيسيتي هابطه الاسيديتي. لا هذاك كومون فاري لو بي اتش. لحظه برك. ما تعملش اكسيد فيتيس لا يشدك الرادار. دونك مازلنا. دونك لهنا عندنا مليو نوتر، هذوما دي سوليسيون نوتر. سوليسيون نوتر. تويك لوسكو لو بي هنا نحكي في الميليو هذا. دونك ترد بالك انا في الميليو هذا لوسكو لو بي اتش اوغمونت لاسيديتي ديمينو. D'accord? Maintenant, la solution la plus acide, elle est عندها le pH le plus petit, اللي يقرب للزيرو. علاش؟ خاطر ظاهرة بالشيما سمعتها le pH augmente. معناتها السوليسيون باش تقرب تولي نوتر، فهمتها؟ معناتها دونك pH يمشي في السونس هذايا.
l'acidité diminue. Donc, l'acidité, donc, on a acidité. بالعكس diminue. هنا يمشيوا مع بعض. Lorsque le pH augmente, هنا la basicité augmente. خاطر يبعد على السات، ريت يقرب ال 14. Donc هنا le pH qui يمشي هكا basicité augmente. La basicité augmente. D'accord? D'accord. Ben, en principe, tu as quelques exercices. Ben, quelques réactions. Tu as les réactions des acides H3O+. أي خلينا نكملوها مازال. Ben, يوصل تبارك الله. Donc, BBT, تذكروا le bleu de bromothymol. Le bleu, indicateur coloré. BBT. BBT. C'est quoi un indicateur coloré? احنا خذينا هذاك برك هما فما دي ميلي كيما البابي بي هاش هذاك سي ان انسومبل دانديكاتور كولوري سي ان ميلون سي كوا ان انديكاتور كولوري هو اللي يعطينا يبين لنا كولوراسيون اي ما تعطيني ديفينيسيون صح اعطيني ديفينيسيون ومن بعد تقول لي ليش من الديفينيسيون دون نفهم واحد هما سو سون دي سبستانس هكا ولا Ce sont des substances يا اما ناتوريل ولا ارتيفيسيال موجودين خاطر في الطبيعه. شنو هي الخاصيه نتاعها؟ qui change de couleur selon la nature du milieu. Selon la nature du milieu. acide basique والا neutre. D'accord? فهمتني؟ دونك اللي احنا نفهموا البي بي تي عندنا البي بي تي لو بلو دو بروموتيمول دونك بي بي تي دونك البي بي تي دونك لاحظوا لهنا كان ناخذ نعاود نصور هكا لهنا هكا هذا ليشيل نتاع بي هاش دونك اش عندي 3 فالور عندي لهنا 0 لهنا 7 لهنا 14 هكا ولا كي نجيب السوليسيون اسيد لهنا عندي هنا سوليسيون اسيد هكا ولا ونحط لها البي بي تي دونك بلس بي بي تي دونك هنا باش نصب لها كيك غود دو بي بي تي بي تي شنو هي الكولور تاعها باش يولي؟ فيغ لا جون جون donc BBT en milieu acide il prend la coloration jaune d'accord en milieu basique il y a le vert en milieu basique لا مش vert donc ينعاد هنا باش نصب un peu quelques gouttes de BBT donc شو اللي بلو كيما اسمه BBT bleu en milieu basique bleu تو كي تخلط الجون والبلو تلقى الفير en milieu neutre تولي vert d'accord تو لهنا en milieu neutre تو لهنا donc كي نجيب une solution neutre هنا ولا de l'eau pure c'est un milieu neutre ما تقولش l'eau pure بالك تقولش l'eau pure est une solution خاطر solution c'est un mélange c'est un mélange homogène donc هنا عندي une solution neutre باش نحط لها quelques gouttes de BBT شنو هي الكولور باش تاخذها؟ باش تاخذ كولور انترميديير اللي هي لا كولوراسيون فيرت هكا داكور هاكا عندك لي 3 دونك الكومبورتمون تاع البي بي تي دون 3 تيب دو سوليسيون فهمنا؟ فهمت باهي تو كي ناخذ اون سوليسيون اكوز داسيد كلوريديك معناتها شو اسمه هاش سي ال معناتها حليته في الماء دونك اي رياكسيون افيك لي ميتو عملتوها ولا؟ رياكسيون افيك les métaux avec quelques métaux. Réaction adhésion H3O+ avec quelques métaux. Ça va? Donc, réaction du H3O+ avec quelques métaux. مثلا ناخذ هنا هكا هنا عندي لاليماي دو فير هذا فير
fer. نحط له dans une solution aqueuse فيها ليزيون H3O+, HCl. D'accord? Donc, عندي لهنا H3O+, lésion Cl-. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Formation comme des bulles de gaz. Je peux les récupérer, les bulles de gaz, comme on a un tube. عملتها l'expérience هذه ولا سهلة؟ كان عنده لاسيد البروف يعملها مع donc tube كاين سكر هنا avec un bouchon هكا. هذا bouchon. Donc les bulles de gaz هذوكم باش يخرجوا هكا هنا. فهمت عملت علاش بالتوب؟ دونك هنا باش هذوك نحط une فلام لهنا بريكيه مثلا لهنا. دونك باش نلاحظ دونك هذوما باش يخرجوا يوصل للفلام. هذوما باش يوصلوا للفلام لهنا. فما اون ليجير ديتوناسيون كانت فرقعه صغيره بنشوف الفلام تروح هكا. اي معناتها لي بول هذوما هما لو هاش 2 لو دي هيدروجين هما لو هاش 2 غاز. داكور. وابري ان سارتان طون كنخلي معناتها لي نتوب دونك السوليسيون هذه تولي ان بو فيرداتر. فيرداتر معناتها عندي ديزيون اف او 2 بلس هنا تكون. Donc, et après un certain temps, donc sur les vert très clair, qui a la concentration donc sur la solution, elle va se colorer en vert, petit à petit, bchouy. Donc, coloration verdâtre, c'est la formation d'ion Fe2+. D'accord? Donc, finalement, ces réactions, le fer a réagi avec le H3O+, pour former quoi? Le Fe2+, et du H2 gaz. D'accord? Maintenant, le fer, donc le fer métallique, le métal fer a réagi avec le H3O+, pour former quoi? L'ion Fe2+, et le gaz H2. D'accord? D'accord. Donc, je vais te l'équation. Donc, Fe plus H3O plus H2 plus Fe de plus. Et pour équilibrer l'eau, donc je travaille au milieu aqueux, donc c'est H2O. H2O. Maintenant, je vais équilibrer. Donc, je vais l'équilibre. On a 2 plus, on a donc 2. Voilà, on a 2 eaux. Donc, on a 2 eaux. 2 radicaux. Donc, on a combien d'hydrogène? On a 2 fois 2, 4. 4 plus 2, 6. 2 fois 3, 6. Elle est équilibrée en charge et en matière. En matière, on a du fer. Fer, 6 hydrogènes. Monsieur le Fe2+, le Fe مش équilibré. لا نحكي على équilibré كيكا. نحكي دائما لو تحكي على الماتير من غير الشارج. دونك تقول عندي عندي 1 اف او عندي 1 اف او عندي 6 هاش عندي 2 و4 6 عندي 2 زو عندي 2 زو هيك هو ماتير ايكيليبري. تو الشارج قد الشارج على اليسار قد الشارج على اليمين. عندي 2 بلس ما تنساش 2 ريت تضرب هنا. عندي 2 بلس 2 بلس هنا 2 بلس و 2 بلس. اوكي فهمت كيفاش تعمل équilibré. اي فهمت. دونك شو نقولوا تو دون مانيير جينيرال. Donc, d'une manière générale, les ions H3O+, réagissent avec quelques métaux pour former quoi? Pour former le dihydrogène et le cation métallique. Et le cation métallique. D'accord? Les métaux, ils peuvent des électrons. d'accord. Donc, l'année, باش نتاكدوا من التجربه هذه نجم نعوض الفير بحاجه اخرى مثلا بالكويفر نحط ناتر في النحاس نلاحظ انه ما فماش رياكسيون داكور هذاك علاش احنا قلنا دونك لي زيون H3O+ réagissent avec certains métaux et non pas tous les métaux
فهمني؟ دونك هنا هذاك علاش قلنا راهم قلت لك كل جمله راهي عندها. دونك هنا شنو نقولوا تو هنا؟ سي ها باش تقول هذه. دونك سي اون رومبلاس le fer par du cuivre. Je لاحظ. On observe qu'il n'y a pas de réaction. On observe qu'il n'y a pas de réaction. De réaction. Donc, chez les conclusions, d'une manière générale, les ions H3O plus aqueux réagissent avec certains métaux, mouche avec tous les métaux, avec certains métaux pour produire ou pour former quoi? Du dihydrogène, H2, et le cation métallique. Et le cation métallique. Cation métallique, on les symbolise généralement par M comme métal et N+. Il a perdu un certain nombre d'électrons. D'accord? D'accord. Donc, selon l'équation, je dois le métal plus H3O plus tatine H2 plus M plus M N plus H2O. H2. équilibré. Comment on l'équilibre? Donc, on a N. عندي غادي هكا ولا N. donc عندنا هنا 3 n تنحي موان 2. دونك هذه تولي 3 n كيفاش هنا؟ تولي غادي 3 n لهنا n باش تولي لي n او. داكور هكا 2 n plus 2 لهنا هكا ولا؟ بون مش مشكله اكيليبري تنشوفوا. باش تولي لي 4 ولا؟ شنو؟ لا 2 n plus 2 تقعد هكاك عارف كيفاه؟ 2 n plus 2 مش 2 n. اي 2 n plus 2 مش مشكله من بعد اون ليكيليبر نجم نحطوا لهنا نجموا في ملتيبلي هذه اش عندنا فيها خليك. هنا عندي 2 n plus 2 هكا ولا؟ دونك 2 n plus 2 وهنا عندي 3 n. لا هاي كيفاش نعمل؟ 3 n نرجعها 2 n plus 2 استنى 2 n plus 2. علاش انا حكيت 2 n plus 2 وعندي 3 n. نجم نستنى لحظه. هاي كومون ليكيليبري. هاي مش مشكله تعملوها كا بار كا. ليه نجم اما المشكله في بلس 2 ديك. هي هذيك المشكله فين؟ حتى مثلا 2 و 3 نجم واحده فوا 2 الاخرى فوا 3. لا خليني تو نقول لك باش نعمل. يا انا يا هي نحيو هذيك هكا باش نتعاملوا معاها تو على اساس انها هاش بلس. دونك هنا عندي هاش بلس. كومون اكيليبري هذه؟ يلزمني لهنا 2 هكا ولا؟ دونك هنا يلزمني 2 ومن بعد هنا عندي 2 بلس هكا ولا؟ وهنا عندي ان بلس. ان بلس هاي كيفاش نعمل؟ دونك هنا يلزمني 2 n. تولي 2 n بلس وهذه تولي ان وهنا تولي ان. هاي ان هكا تولي 2 n هاش 2 n هاش هكا ولا؟ باهي ما احنا قلنا كل تولي 2 n بلس زاد. 2 n بلس. هاي لهنا هذه لهنا 2. غاديك 2 لهنا غاديك 2. 2
استنى انا علاش حطيت هنا 2 صحيح صحيح انت حطيت انت حطيت دوزيام بلس غادي تمشي. مريقل elle est équilibrée عندي 2 m 2 m 2 n h 2 n h 2 n دوزيام اش و دوزيام بلس دوزيام. تو شنو نعمل؟ كل هاش بلس فيكس سور اون موليكول دو ولا؟ معناتها 2 n h بلس يلزمني 2 n h 2 زو هنا 2 n h 2 زو وهذه راجعها h 3 زو بلس هذه تولي h 3 زو بلس. هاي نحسبوها زي ما نلقاوها صحيحه توا. عندي 2 n هاكا ولا؟ 2 n بلس 2 n بلس توا الهيدروجين اش عندي؟ 2 فوا 3 عندي 6 n 6 ان. هاي عندي 2 n بلس 4 n هاكا 6 n هاكا ولا؟ وعندي 2 n او دوزيام او هاكا كيليبري دوزيام او هاكا سي بون باهي. هاكا باهي. هاي نجموا توا نعملوا دي زيكزارسيس. توا لازم تعمل الكالكول. تتذكروا الكالكول تاع النومبر دو مول وكي جا هذاك ولا؟ رياكسيون شيميك وواحد تكتب ايكواسيون شيميك كيفاش تخدمها ولا نعمل لك رابيل قبل ولا خاطر الكالكول راهو فيديو كيما نتاع البريمير اني. رابيل صغير. اي دونك جينيراليتي سور لي رياكسيون شيميك. دونك جينيراليتي سور مربوطه برشا ببعضها راهي الشيمي سور لي رياكسيون عكس الفيزيك. الفيزيك احسن. مش مربوطه برشا بعضها. تو سنين نقراو حاجات العام الجاي نقراو حاجات ما عندها حتى علاقه بالسنين. فهمني؟ كيما هي مسنين الفيزيك خير. اي باهي. دونك جينيراليتي سور لي رياكسيون شيميك. دونك باش تكتبوا سوا باش تكتب une réaction générale. Donc soit une équation. Donc la réaction chimique générale modélisée par l'équation suivante. Par l'équation chimique équilibrée suivante. عندي A plus B me donne C plus D. والارقام اللي عملت بهم ليكيليبر شنو نكتبوا؟ بيتي A بيتي B بيتي C بيتي D. سميوه الكوفيسيون ستيكيومتريك ذكرتهم؟ ايوه. باهي. Donc, شعنا تو درت بالك هذه. Donc, lorsque la réaction est en train de se produire. Donc, lorsque la réaction est en cours, on a toujours, qu'est-ce qu'on a toujours? Nombre de moles de A sur le coefficient A égale nombre de moles de B sur le coefficient B égale nombre de moles de C sur le coefficient C égale nombre de moles de D sur le coefficient D, etc. دوش عندك مليون منها ومليار منها تكملهم كلها كيف. داكور؟ داكور. وديما اش باش تلقى؟ ديما عندك واحد منهم هذوما الاربعه تنجم تحسب. معناتها اذا كان طلعت واحد منهم الاخرين كل طلعت. مثلا انت عرفت الار وطلب منك السي، ايش تعمل؟ تعمل هذه ايجال هذه. فهمت كيفاها؟ ايوه فهمتني؟ معناتها وفاش ترد بالك؟ معناتها التلميذ اللي يعمل الأ بيتي تا بيتي بي بيتي سي بيتي دي غالطين معناتها خدمته الكل باش تمشي غالطه بعد خاطر مرتكز على هذوك مريتهم. فهمتني؟ فهمت. ويلزمك تعرف تو سي كومون كالكولي لو نومبر دو مول. خاطر هو ديما مش ديما باش يقول لك راه عندي نومبر دو مول، باش يقول لك راني خديت اون ماس خديت ان فوليوم. فهمتني؟ كومون دونك شنو هما لي فورمول تاع ديتيرميناسيون دو نومبر دو مول؟ تعاود لي السؤال. ذكرتهم ولا؟ لا تعاود لي السؤال ما سمعتوش. فورمول دو détermination du nombre de n اللي هو nombre de moles. مو quantité de matière نحسبوها nombre de moles ولا؟
هاي كيفاش نحسبوا النومبر دو مول؟ آه، شنو هما لي فورميل تذكر؟ فما تروا هما برانسيبالمون فما تروا فورميل. دونك عندنا دو فورميل جينيرال كيلك سوا ليتا فيزيك دو كور اللي هي بيتي تم ايكال بيتي تم سور لا ماس مولير. ذكرتها؟ اي دونك فما زاده اذا كان عندك زاده بالفوليوم لازم تكتب ان ايكال فوليوم تاع الكور سور لو فوليوم مولير. داكور؟ داكور. اذا كان الكور نتاعك سي ان سوليتي دونك ما تنساش عندنا كونسنتراسيون مولير ايكال نومبر دو مول دو سوليتي سور لو فوليوم دو لا سوليسيون. معناتها من هنا جو بو ديتيرميني نومبر دو مول دو سوليتي اللي هو سي فوا بي. فهمتم؟ اي هذوما لي دو فورمول الاولى والثانيه دونك on peut les appliquer pour n'importe quel état physique de la matière. اما في البراتيك هذه نستعملوها كان شي لي غاز. علاش؟ خاطر كان تذكر لي غاز عندهم لو فوليوم مولير اللي كونستون في 22.4 لتر بار مول ولا 24 لتر بار مول يعطيك بقى دوني في ليكزارسيس. شي يقول لك دون لي ميم كونديسيون tous les gaz possèdent le même volume molaire. معناتها هذه ولات لنا كونستون ارتحنا منها. ذكرتها؟ اي ذكرت. دونك لازم نعمل سيري ديكزارسيس على الحكايه هذه. فهمني؟ دونك هذه اكسكلوزيفمون نستعملوها لشكون قلنا؟ للغاز. غاز. للغاز هاي تولي نومبر دو مول ايكال فوليوم دو غاز سي فوليوم مولير. هذه نستعملوها سورتو للسوليد. داكور؟ دونك ما تنساش زاد انه عندنا علاش قلت لك الليكيد اما اسهل الليكيد باش توزن ماس ولا توزن فوليوم؟ تبدا عندك صوت القص. صوت القص. اي خرج لي ميساج قال لي كونيكسيون قال لي انستابل نتاعي ما فهمتش ولا انا نعرف عليه. هاي نورمالمون رجعت تو. اي دونك يبدا عندك ليكيد مالك اما اسهل باش تاخذ منه الماس ولا ان فوليوم باش تقيس. فوليوم. فوليوم صحيح. مالا شنو نعمل؟ نستعملوا الحيله الاخرى انه رو ماس فوليوميك ايجالا كوا؟ ايجالا ام سور في. ام سور في. معناتها ام معناتها في ايجالا ام سور رو. معناتها كي يجيك هو مثلا يقول لك وزن لي 2 كيلو زيت. سي تري ديفيسيل باش توزن 2 كيلو زيت. يسوفي زدت شويه زيت بعد طحي كل عاود توزن هكا ولا شنو تعمل انت؟ تمشي تلوج على الماس فوليوميك نتاع الزيت هذاك وقال لك الماس هو شنو تلوج الفوليوم كوريسبون ا سي 2 كيلوغرام. فهمت؟ مثلا ماس فوليوميك نتاع الزيت انا ابوبري نعرفها مثلا رو دو لويل حسب بصفه عامه هي براتيكمون 920 كيلوغرام بار متر كوب. هكا ولا؟ جاء واحد قال لك يا خويا انا اوزن لي اعطيني اوزن لي هكا معناتها جاء قال لك هكا ما يعمل انت تبيع في الزيت يقعد يقول لك كيل لي فوليوم. جاء قال لك اوزن لي نحب في ماس ام ايكال 2.5 كيلوغرام تاع زيت. يقعد يقول لك اعطيني لتر ولا قداش يقول لك يا خويا هكا اش تعمل له انت؟ باش تعطيه كف؟ تقول له باش نوزن؟ اش تعمل؟ تمشي انت معلق هذه ولا معلق هذه ولا وانت عندك كيف الفوليوم نعمل في ايكال صحيح باش لو هذا الفوليوم كي كورسبون ا 7 ماس. فهمت اش تعمل في ايكال 2.5 هكا. دونك قداش تلقاها؟ راح نشوف. هاي خلينا نرتاحوا منه الكليون هذا ما راش. دونك عندنا في ايكال 2.5 سور 920. قداش جيت راه؟ خير كبير 2.7 10 بويسونس موان 3 10 بويسونس موان 3 متر كوب. هذيك رد بالك متر كوب. اي انت بالليتر دونك 1 متر كوب يقال 1000 لتر. دونك تضربها في الألف. في الألف فوا 1000. معناتها باش تعطيه 2.72 لتر بريسك. ريتها دونك 2.717 قيتها معناتها بوبري ايكال 2.72 لتر معناتها 30 وشوي قريب 3 لترات. فهمني؟ وهكا وتعطيه هذوك وتقول له برا روح. فهمتني؟
فهمت. دونك هذه زاد طريقه اخرى في اللي ليكيد. دونك يقول لك عندي ان ماس دو ليكيد. دونك شتولي لنا لهنا؟ دونك تولي لنا دونك شقلنا دونك نجم نستعمل لهنا ام كواتيغار. دونك هنا هالفورميل اللي تعطينا ام كواتيغار قال رو فوا في هكا ولا رو فوا في. هكا. دونك كي نعوضها هنا تولي لي تولي لي رو فوا رو في لا ماس فوا مولير. في سور لا كرونتيل. ماس مولير هكا هاك عندي. دونك عندك هذوما الكل تقعد تدور بيناتهم كل مره انت والوضعيه كيفاش شنو تحسب. فهمنا؟ فاهم. باهي. دونك هذوما يلزمك تجنقل بهم توا راهو. اي. هذوما خاطر من البريمير اني راه توا هذوما راهم سيبوزي كوني معناتها باش نعطيك الكور نتاعنا اللي قريناه هذوما مثلا هذوما اللي عملناهم مش قلنا هاهما دون مانيير دونك باش نعطيك رياكسيون هكا يقول لك شنو هو الفوليوم وشنو هو الدراسيون. داكور. باهي النوسيون تاع رياكتيف ليميتون. رياكتيف ليميتون نذكر احنا نذكر رياكتيف ليميتون. مثلا عندك الرياكسيون جينيرال هي ا بلس بي بي تعطينا سي سي بلس دي دي هكا ولا شكون من الرياكتيف هنا؟ الأ والبي. الأ والبي صحيح هذو مزبوط. الأ والبي. دونك واحد منهم باش يكون ليميتون. معناتها واحد منهم أقل من الآخر. كيفاش تحسب؟ سيبوزون أنك أنت تعرف دونك سيبوزون كونيتر دونك هنا سيبوزون كون كوني كون أي طريقة من الطرق هذوما حسبت اللي باش تعرفها. دونك سيبوزون كوني N0 de A, maintenant nombre de moles initial de A اللي حطيته et N0 de B. هذوما اللي الكونتيتي انيسيال اللي حطيناهم نتاع A وال B. كيفاش نعرفوا انه ليميتون تويك؟ هذا باش يقول لك هو ديتيرميني لو رياكتيف ليميتون ايفونتويل بالطبيعه اذا كانوا موجود. كاسكو تي كومبار؟ تي كومبار N0 de A و N0 de B اللي اقل هو ليميتون ولا لا؟ لا رد بالك. لا. مالا كاسكو كومبار؟ الأ والبي. Là, on compare, qu'est-ce qu'on compare? On compare N0 de A sur A avec N0 de B sur B. ما تنساش الكوفيسيون هذوما. D'accord? Donc عندنا الوضعية الأولى هاي si N0 de A sur A est inférieur à N0 N0 de B sur B. sur B. في الحالة هذه شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ A est le réactif limitant. Et le réactif limitant. Donc la réaction وقتاش توفر في الحالة هذه؟ وقت اللي الآ يوفق قبل ولا البي يوفق قبل؟ الآ يوفق. ايوا خاطر هو لو رياكتيف ليميتون نقولوا ليميتون ولا اون ديفو. وباش يتسمى في الحالة هذه لو رياكتيف اون اكسي. اون اكسي. ايوا دونك هنا لا رياكسيون supposée totale s'arrête lorsque le nombre de moles de A sera égal à 0. Donc هنا la réaction donc supposée totale donc s'arrête lorsque quoi? Lorsque le nombre de moles final de A sera égal à 0. D'accord? طيب الوضعية الثانية si N0 de A sur A في الحالة هذه واللي هو أكبر supérieur à N0 de B sur B. شكون هنا رياكتيف ليميتون؟ البي. صحيح. B et le réactif limitant. Donc, وقتاش توا la réaction va s'arrêter? Lorsque B le nombre de moles final de B sera égal à 0. de B sera égal à 0. Donc, كيف هنا la réaction supposée totale هذه كتبتها تو العام الجاي تفهم مش العام الجاي حتى في العام الثاني.
Donc, supposé total s'arrête lorsque nombre de moles final de B sera égal à 0. نزلت لنا وضعية أخرى لوجيك شنو هي؟ سي عملنا انفيريور وسوبيريور ايش قعد لنا ماتيماتيكمون؟ إيجال. راحتك. في الحالة هذه شو نقول؟ ما عندناش لا رياكتيف ليميتون لا رياكتيف اون اكسي. عاد شيء معنا. لا ما فماش ليميتون ما فماش اون اكسي. أي. شو نقولوا هنا؟ نقولوا لي رياكتيف ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. معناتها l'expérimentateur احترم les proportions هذوما. داكور؟ معناتها هنا نقولوا لي رياكتيف sont introduits dans les proportions stoichiométriques. La réaction, وقتاش صارت la réaction? Lorsque supposé كالعادة ديما supposé total s'arrête هاي قول لي انا فهمت طلع lorsque هاي نستنى فيك باش كمل لي N0 A و N0 إيجال N0 B. هاي كمل شوية اكوا تيجال زوز 0 صح يوفيو مع بعضهم هاي مش في قد حد شيء. donc lorsque nombre de moles final de A égale nombre de moles final de B والزوز égale à 0 معناتها ils ont été totalement consommés. هذا ما فماش حتى واحد باش يفضل ما فماش واحد اون اكسي ديما اللي باش يفضل هو اون اكسي هكا ولا واللي باش يشوفه هو ليميتون دونك هنا ما فماش الحاله هذه. داكور بون اون برانسيب توا لمينا كل شيء نجم نبداو لي زيكزارسيس. باهي خلينا نشوف نقاش وين نشوف تويكا ايش فيه هذا. باهي لحظة خلينا نمشي لل وصلنا للكتاب تاع النيو تاع دوزيام اني. ايوا باهي
باهي سيدي سيدي. يا ملك. الو. وين مش معاك هاي اكزرسيس دو. هاي عندك 5 مينوت تحاول تخدمه. او قدامك 0,1 ام اللي نقصوا بها 0,1 مول بار لتر. والسنتيمتر كيوب هو بيدو مليلتر. داكور. هاي هاك بحذاك كالكولاتريس ولا؟ هي عندي. هاي استعملها. هاي كالكو مينوت تنجيك.
هاي أمل. شو بدي سؤال وي. الجراند تيم مش قلت لي عليه انت مول بار لتر كونسنتراسيون يونيتي تاع كونسنتراسيون مولير. اي مولير نقولوا له احنا هذاك عليه نحطوا جراند تيم. اي الكلام اللي غلطوا فيه حسبوها الماس مولير. السنتيمتر كوب نحاولها هي بيدا ملي لتر. مليلتر. اي هذيك الانفورماسيون عطيتها لك انا بعد تحب تحولها هذيك امور. دونك الاسيد كلوريدريك هو هاش سي ال، الاسيد نيتريك هو هاش ان او 3. نصلحوه. اي دونك اش قال لنا هنا اون ميلونج دونك 20 مليلتر دو on mélange 20 centimètres cubes d'acide ايوا chlorhydrique 0,1 avec 10 centimètres cubes d'acide nitrique 0,15. اي Déterminer la molarité en ion H3O+ dans le mélange. دونك شي حبه هنا حب مولاريتي ديزيون هكا ولا هاي كيفاش نعرف. دونك هذا اكزرسيس دابليكاسيون نقولوا. مش نجم نحط اكزرسيس على جنب لا هذيك ما نجمتهاش الله غير ما الزوم ما تعملهاش ما تعمل مش انا ما نجمتهاش هي ما تعملهاش. باش نعمل تكست اوكي ونحط ما نحبش لازمنا واحده اخرى انترفاس اخرى والانترفاس الاخرين حبيت نتيليشارجي ما حبوش صعب حبوا بالفلوس ما همش كيما هذه جراتويت. دونك اش عملنا احنا تو عندنا هذا البيشير نتاعنا دونك هنا اش عندي دونك ديما هذا في البريون دونك قال لي سوليسيون اكيد هاش سي ال ولا اش معناتها بالنسبه لي عندي هاش سي ال بلس هاش دوزو دونك سي ان اسيد هكا ولا علاش تعطيني هاش تروزو بلس كيما قلنا هاش تروزو بلس سي ال موا سي ال موا كيما الهاش هذه تمشي لنا تولي هاش تروزو بلس واللي يبقى هو موا تحطوا لنا ريتو موا اي او كيف الاسيد نيتريك هو هاش ان او 3 بلس هاش 2 او باش يعطيني هاش هذه تجي لنا هاش 3 او بلس هاش 3 او بلس وهذا يكون ان او 3 موا موا كل حتى في النوتيك تلقاه من بعد ان او 3 موا داكور. دونك هو طلب مني في الكيستيون الاولى دونك هو خذينا تويك عندي هذا البيشير نتاعي شو صبيت فيه دونك شفت نعمل لينونسي كل نحولوا شيما دونك صبيت فيه ان فوليوم في 1 اللي هو قداش 20 مليلتر 20 مليلتر تاع شكون بالسوليسيون هذه معناتها هاش 3 بلس سي ال هاش 3 بلس سي ال موا ايوا هاش 3 بلس سي ال موا وشنو زدت لهنا هاش 3 10 مليلتر دونك صحيت هاش 3 او بلس ولا ان 3 موا معناتها هنا شنو هما لي زيون الموجودين عندي سي ال موا
CL moins ولا NO3 NO3 moins. و 2 H3 لا لا ما عنديش فيه سمني في النمبر عندي ليزيون قلت ليزيون عندي H3 بلس H3 بلس H3 بلس. دونك هو في الكيستيون الاولى اش طالب مني؟ طالب مني لا مولاريتي ليزيون H3 و بلس. المولاريتي تاع H3 بلس. ايوا دونك كان تتذكر بكري في الالكتروليت اذا كان هذه الكونسنتراسيون نتاعو سي المولاريتي نتاع هذا باش تكون نقطه عندك هنا 1 تعطيك 1 معناتها المولاريتي تاع H3 بلس يقال سي هذا 1 كان جات هذه 1 تعطيك 2 تولي مولاريتي تاع H3 بلس يقال 2 فوا سي. يعني شو اسمه سي اللي قال H3 بلس. اي دونك هنا داكور دونك اش باش نعملوا تو ولا اش نقولوا؟ دونك هنا شنو الاشكال هنا اللي عندنا مثلا H3 بلس دونك H3 بلس الفورمول نتاع المولاريتي شنو هي؟ اذا كونسنتراسيون مولار يقال دونك مولاريتي دو H3 بلس يقال لك واحد هي لو نومبر دو مول H3 plus sur le volume de la solution. le volume de la solution اللي هو 20 plus 10 30 مليلتر. معناتها الفوليوم هذايا V égale 30 مليلتر. نحولوا ديريكتومون للليتر باش ما نغلطش معناتها 0.03 لتر. داكور معناتها الفي هذا تو نومبر دو مول هذا شنو الاشكال اللي فيه؟ هو عكس سي سي الموا منين جاي سي الموا؟ جاي من السوليسيون هذه برك. سي الموا من جهه من ذيك برك. والانو 3 موا من جهه الاخرى. السوليسيون هذه برك. والهاش 3 بلس منين جاي؟ من الزوز. صحيتك معناتها هذا باش نقسمه باش نسميه N1 دو هاش 3 بلس بلس N2 هاش 3 بلس كلها سور في. داكور اللي هي N1 دو هاش 3 بلس دونك هنا كي تخدم هذه كاجات عندك السوليسيون هذه وحدها باش تكون هنا هي هاش 3 بلس السوليسيون 1 égale à N1 de H3O plus sur V1 هكا ولا؟ V1 معناتها N1 de H3O plus c'est quoi égal؟ هي هذه فوا هذه. اور هذه اش قلنا احنا؟ قلنا هذه هي C1 مربوطة بهذه خاطر النومبر دو مول هذه قال النومبر دو مول تاعها هكا ولا؟ معناتها فينالمون N1 de H3O plus égale à C1 fois V1. فوا V1 كيف هذه اش باش تكون زادة؟ N2 de H3O plus هي C2 fois V2. C2 fois V2. صحيح دونك هنا باش نولي الفورمول نتاعي C1 fois V1 plus C2 fois V2 sur le volume total. وتعمل الكالكول نتاعك. دونك C1 قداش قال 0.1 ولا 0.1 فوا V1 تحولوا للتر ترد بالك 0.02 plus 0.15 fois 0.01 sur 0.03 اعمل الكالكول. Donc, tu as les 0,002 plus 0,15 fois 0,01 divisé par 0,03. نلقاوها يا سيدي هاي قداش تلقاها؟ وقف لي دو شيفر ابري لا فيرغول 0.11 لا عاد شوف كي حصلتك قلت لك دو شيفر ابري لا فيرغول تمشي 0.12 ايوا دونك 0.12 مول بار لتر. داكور تو من بعد اش قال لنا الكيسيون اللي بعدها مولاريتي تاع شكون تو خلينا نرجع بارطاج نبدل وين كتبها déterminer les molarités des ions Cl- NO3-. bon هذوما ساهلين. donc Cl- اش بتولي nombre de moles de Cl- sur le volume total هكا ولا؟ or nombre de moles Cl- جاي منك هاو معناتها égal à C1 fois V1. C1 fois V1
ايوه سور فوليوم توتال، الاخرى تولي سي 2 فوا في 2 سور فوليوم توتال. سهله هذه. داكور. داكور. خليني تعبيت الاوراق صحيح. دونك بالنسبه لشكون تو قلنا سي ال موا ايكال نومبر دو مول دو سي ال موا sur V total هاك ولا ça sera C1 V1 sur V total. sur V total. معناتها تنجم هنا من غير ما تحول هذوما تخليهم مليليتر، خاطر مليليتر سنتيتين هنا. دونك C1 قلنا قداش 0.1 ولا 0.1 fois 20 sur 30 20 donc fois 2 sur 3 20 sur 30. Ouais, je dois le faire ça rapidement. 0.1 20 fois 0.1 sur 30. 0.1 قداش تلقاها؟ 0.1 0.07. أنا لقيتها 0.07. أنا لقيتها 0.06. 6. هاي كي باش تاخذ الدوزيام شيفر ابري لا فيرغول شتوال 0.1 عجب. اخزج لقيتها لقيت 0.06 هكا ولا. وانا قلت لك نحب دو شيفر ابري لا فيرغول. شوف هذا مو اكبر من 5 ولا زيد هذه يونيتي تولي 0.7. اي 0.07 مال ما تجيش 0.1 ما تجيش 0.1 خاطر هنا عندك 0.1 فوق حاجه 0.1 ديجا غاديك عندي. ايوا كيف تو molarité des ions NO3- égale nombre de moles de NO3- sur le volume de la solution. Donc ça sera C2 V2 C2 fois V2 sur V 0,15 fois 10 sur 20. معناتها 0,15 sur 2 بتجي 0,15 sur 2. هاي قداش تلقاه؟ 0.07. هاي كانت عم تاخذ دونك 0,07 مول بار لتر. لا 0.8 تولي خاطر 5 سوبريور ايكال 5 نزيدو اون يونيتي. احنا باش نقطعوا المشكله لهنا دونك عندنا 5 خاطر هذا احنا قلنا سوبريور ايكال 5 تزيد اون يونيتي لهنا تخليها هذه تكون ستريكتومون انفيريور 5. داكور باه نرجعوا للينونسي. Donc, on ajoute au mélange précédent 50 ml de soude. Donc, قداش concentration تاعو soude 0,05 مول بار لتر. السود هو NaOH. دونك NaOH كي تحل في الماء باش يعطينا Na بلس بلس OH موان. Na بلس OH موان. ايوا معناتها السوليسيون الاولى سي سوليسيون اسيد خاطر فيها ليزيون H3 بلس اكثر من ليزيون مولاريتي هكا ولا. والسوليسيون الثانيه سي سوليسيون بازيك. Donc, quelle est la réaction qui se produit dans le mélange final? C'est une réaction acide-base, c'est ça? C'est une réaction acide-base. D'accord? Écris l'équation de cette réaction. On va voir. Hein? Donc, c'est une réaction acide-base. Donc, عندي انا هنا ايوه عندي الفوليوم تاعي هذا عندي اللي هو 30 مليلتر هكا ولا. دونك 30 مليلتر شفاه فيهم ليزيون H3O بلس ليزيون سبيكتاتور اللي هما سي ال موان NO3. شنو زدناهم؟ زدناهم سوليسيون فيها Na بلس
OH moins هكا ولا un volume قداش قال لنا 50 ولا donc 50 مليلتر والكونسنتراسيون تاعها هي 0.05 مول بار لتر مول بار لتر وفينالمون هذايا هكا تحصلنا على الفوليوم توتال قداش اللي عندنا ولي 30 بلس 50 80 مليلتر فوليوم توتال 80 مليلتر الفوليوم تاع السوليسيون هذاك هو تسخن به خاطر عندك كونسنتراسيون تحسبها ولا حاجه داكور دونك فينالمون سي اون رياكسيون اسيد باز هكا ولا دونك هنا سي اسيد باز دوزيامون بيتي تاب دونك سي اون réaction acido-basique. Acido-basique. Voilà acide base. Donc, écrire l'équation de la réaction. Finalement, بتصير ما بين شكون الرياكسيون؟ بتصير ما بين هذا المزوز هكا الكل باش يقعدوا ديزيون سبيكتاتور ما بين هذا هذا وهذا OH moins وناتر H3 plus OH moins هكا اي d'accord معناتها l'équation de la réaction donc H3O plus هي عكس l'auto-ionisation de l'eau pure H3O plus OH moins شنو باش تعطينا 2H2O 2H2O رجعونا موليكول d'eau هذه l'équation de la réaction هذا الكل باش يبقاو ديزيون سبيكتاتور فهمنا؟ فهم باهي دونك اش قال لنا تويك؟ وفينال اسيد ولا باز صحيح سمعت معناتها في الوقت اللي تصير الرياكسيون هذه دونك شنو باش يبقى لي؟ اسكو هذا اللي باش يبقى ولا اش معناتها كاينكش باش تلوث شوف الكيستيون هذه اوترومون معناتها كاين لي رياكتيف ليميتون ما بين هذا الزوز فهمتها؟ فهمتها كيفاش نحسب؟ لازمني نلوج دونك هنا عندي اون مول رياجي فيك اون مول كيف نعرف النومبر دو مول هذايا والنومبر دو خمسه النومبر دو مول سير 1 كل واحده نعمل اي tu vas comparer كيما بكري tu vas comparer le nombre de moles de H3O plus initial sur 1 avec le nombre de moles de OH moins sur 1 tu vas comparer le nombre de moles هكا هنا خاطر A وال B égale 1 هنا يعني H3O plus sur donc nombre de moles de H3O plus قداش initial هو اللي عملناه بكري وين لازم نمشي للاخر باج 20 nombre de moles de وين هذاك اللي هو C1 fois V1 plus C2 fois V2 قد يجي دونك عندك 0.02 هذا اي خلينا نعاودو نحسبوه دونك 0.1 fois 0.02 plus 3,5 fois 10 puissance moins 3 3,5 10 moins 3 هكا ولا 10 puissance moins 3 3,5 10 moins 3 تو لازم نحسبوا النمبر دو مول تاع OH moins OH moins كيفاش نحسبوه هو V3 fois C3 داكور 3 fois اي خاطر روزو اش قال لك ها وين on ajoute un mélange 50 ml dessous de شنو انا وهاش ولا انا وهاش كي يتحل في الماء يعطيني انا بلس وهاش موا بلس وهاش معناتها اون مول دو انا وهاش تعطيني اون مول دو وهاش موا معناتها المولاريتي تاع وهاش موا هي بيدا سي هذه داكور معناتها النومبر دو مول دو وهاش موا ايكال سي فوا بي سي فوا في اي ترى عملها شوفها قد تجي دونك رجعها لي اون لتر نشوفها قد تجي دونك 0.05 فوا 50 10 moins 3 قداش تلقاها؟ تلقاها 2,5 10 moins 3 2,5 10 moins 3 دونك 2,5 10 moins 3 تو باش تقارن اما اكبر 2,3,5 ولا 2,5 هاكا زوز ب 10 moins 3 3 معناتها لو هاش 3 زو بلس اي لي رياكتيف اون اكسي معناتها او فينال باش يبقى لي هو à la fin de la réaction, le mélange obtenu est acide. Acide. Donc, on a donc
نمشي لباج 2 نفسخها. دونك عندي نومبر دو مول انيسيال قداش قيناه؟ هو حنحطه كيفاش عملناه؟ هو ان سي 1 N1 C1 ان 2 plus N2 C2 قداش قيناها؟ قيناها 3.5 3,5 fois 10 moins 3. 3 مول. ما تنساش اليونيتي نومبر دو مول او مول. تويك نومبر دو مول انيسيال دو او اتش هو ان 3 هو ان N 3 فوا سي 3 2 صحيح N3 fois C3 معناتها ايكال 2,5 10 moins 3 ايوا دونك 2.5 مول مش شبيني هذا هنا N2 صاير 11 تاع الليل هكا هو لي فوليوم فوا كونسونطراسيون نومبر دو مول هو فوليوم فوا كونسونطراسيون. فهمت الغلطه؟ ماجيش نومبر دو مول قال نومبر دو مول. دونك هنا في 1 ها في 1 في 2 وهذا يولي في 3 فوا سي 3 V3 دونك 2.5 10 موان 3 10 moins 3 مول. دونك لهنا شنو نستنتج؟ دونك باش نوريه اللي انا إنه فاهم ال نعمل ان 0 دو H3 بلس plus sur 1 sur est 1 supérieur est supérieur à 0 de OH OH moins moins sur 1 sur 1 معناتها le OH moins OH est le moins réactif limitant. hmm. Réactif limitant. À la fin de la réaction, le milieu est acide. et acide. Attends, je vais voir la question. Donc, à la fin de la réaction, le milieu est acide. D'accord? D'accord, C'est bon? c'est bon. كان عندك كتاب الشيمي نتاع مناول هاو كان عندك هاو الباج هاو باش تشوف مثلا هذايا اخر فما حتى لي باج اللي قبل لا فما لي شابيتر اللي قبل دونك هذايا فانا باج هذايا تاع مناول باج 172 تنجم ترجع حتى اللي قبل لا الشابيتر اللي قبل لا سي باز وكل شيء دونك اختم لي كالكول هذوكم راهو ديما يتبعوا لي كالكول هذوكم راهو النومبر دو مول الفوليوم معناتها هذوكم لازم تولي تخدم كيما نقولوا احنا تخدموا وعينيك مغمض. فهمتني؟ سي بون واضح واضح. هاي باهي هاي سبحان الله. مشي باللي تبعت لي نتاع المرة اللي فاتت والجمعة واليوم. اي ان شاء الله فكرني تو هذه نحطها تو تتسجل اللي تعملها تحط تتسجل وتونس انا عندي في شيء نحط فيه ومن بعد المره الجايه قول لي نبعث من الاول. فهمني؟ باهي واضح. اوكي عايش هاي اوكي ميرسي. هاي على خير. على خير.